Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, 5 sekejap saya check dari segi sound system semua okey ke? Maksudnya one topic selepas type of electrode ini ada satu lagi subtopik yang kita akan masuk sampai situ. So saya nak kejar. Okay, so korang dah belajar dua. Basically korang dah belajar dua factor effect in electrolysis. So one korang dah belajar sebelum ni adalah apa namanya faktor the E-note value. Second yang korang belajar sebelum ni adalah the concentration of the solution, but must be fact kalau ada halide punya ion sahaja. Okay, lagi satu saya ulang, apa-apa faktor yang korang belajar ini hanyalah melibatkan anode. Untuk cathode, sentiasa untuk anode sahaja kita akan anode sahaja yang kita refer kepada 3 faktor. Untuk cathode, maksudnya untuk pemilihan ion di cathode, cation lah maksudnya. Untuk cation iaitu cation, saya ulang, untuk cation sentiasa kita akan tengok the factor of E-note value. Maksudnya pendek cerita, cathode ni sentiasa ambil yang paling bawah sahaja. Sebab E-note value dia lebih positif. Cari E-note value yang lebih positif. Itu sahaja. Untuk anode sahaja kita kena depend on kepada 3 faktor ini. Okay, so korang dah belajar 2 iaitu E-note value, kedua adalah concentration of the electrolyte, dan yang ketiga saya akan masuk adalah type of electrode. Okay, so apa yang korang akan belajar lepas habis daripada kita punya topik hari ini. So korang akan belajar adalah student should be able to explain, maksudnya korang boleh explain lah the type of, macam mana type of electrode itu memberi factor that effect in electrolysis. Kedua yang korang akan belajar di akhir pembelajaran, korang boleh menerangkan berkenaan dengan the observation and inference for the reaction. So maksudnya you can explain the observation lah. Sebab observation akan berbeza mengikut apa ion yang terlibat. Okay. Next, korang boleh suggest the ion present in electrolyte, suggest the ion attracted to anode and cathode. Explain the ion discharge at anode and cathode. You can write the half equation and you can mention and you can explain the type of redox reaction, whether it's oxidation or reduction. Okay, let's go to the point. Okay, so type of electrode. Lagi saya beritahu, once more saya beritahu kamu bahawa factor ini hanya efek dekat anode saja. Dekat cathode sentiasa kita akan pilih the factor of E-note value. Okay, so when electrolysis is carried out using electrode, sebentar ya. Hello, Assalamualaikum. Ini saya. Boleh. Sekejap. You call back saya boleh, saya tengah PDPR. Kejap nanti saya akan you call back dalam pukul 11. Boleh ke you call back? Ya. Okay. Okay. Sorry. Kita sambung. So, when electrolysis is carried out using an active electrode, okay. Masalah kat sini adalah active electrode, which is mean bila type of electrode memainkan peranan, maksudnya dia tidak menggunakan lagi electrode carbon. Okay, so carbon tak.
dia akan guna active electrode. Siapa active electrode? Iaitu conductor. Dia menggunakan conductor. So, conductor contohnya seperti metal. So, kalau dia guna electrode itu adalah metal, so maksudnya metal adalah active electrode. So, maksudnya metal itu yang undergoes chemical change, yang akan terlibat dalam tindak balas. Okay, electrode that act as a conductor only and does inert electrode ni maksudnya electrode yang bertindak sebagai conductor tapi does not undergoes any chemical change. Contohnya carbon dengan platinum. Okay, carbon and platinum ni dia adalah conductor tapi dia tidak terlibat dalam chemical change. Dia does not undergo chemical change. Tapi metal, dia conductor tapi dia undergoes chemical change. Maksudnya dia yang akan terlibat dalam tindak belah tersebutlah. Terlibat macam mana nanti saya akan explain. Okay, so during the electrolysis, metal atom at the anode, dia akan release electron. Sepatutnya dalam in a normal circumstances, maksudnya dalam keadaan normal, dalam keadaan yang biasa, anode maksudnya carbon tidak akan release elektron. Carbon dia tak release elektron, betul tak? Dia tak akan release elektron. Okey, dia tak release elektron. Tapi bila metal yang terlibat dalam electrolysis, maksudnya metal atom akan release, tapi metal sebab itu kita panggil sebagai active electrode. Metal dia akan release elektron. Sebab itu metal ni dia memberikan faktor yang besar dalam electrolysis. Okey. So macam mana kau akan tengok nanti? Contoh kat sini. Okey, contoh kat sini. Okey. Explain the electrolysis 1 mol copper nitrate solution with a carbon electrode and copper electrode. Kat sini dia cuba menerangkan, memberi perbezaan yang berlaku untuk kalau kita guna copper electrode dan juga kita guna carbon electrode. Okey. So dalam kamu punya ni kita ada, okey, kau kena faham Okay, this is a cathode. Cathode, maksudnya ibaratnya kat sini korang jangan apa ni. Maksudnya kat sini kita ada dua. Contohnya kita ada dua gambar rajah. Ini gambar rajah yang kedua. Okey, ini gambar rajah yang kedua. Okey. So maksudnya apa beza gambar rajah pertama dengan kedua? Dua-dua ni menggunakan copper nitrate 1 mol. Okey. Dan 1 mol di sini mungkinlah concentrated tapi dia tidak melibatkan halogen punya halide punya ion seperti copper sulfate. Okey. Yang apa nak dibezakan di sini adalah penggunaan elektrodnya. Untuk yang pertama ni, dua-dua guna carbon. Okey. Untuk gambar rajah kedua dia menggunakan elektrod cuprum. So itu beza dia. So maksudnya apa yang cuba nak disampaikan di sini, bila kita gunakan elektrod yang berbeza, hasilnya pun akan berbeza. Okey, jom kita tengok. Untuk dalam keadaan normal biasa, karbon macam biasa, okey, dalam menggunakan type of electrode macam biasa, okey, so contohnya macam inilah di cathode dan di anode. Cathode dan di anode. Okey, so dalam keadaan normal yang biasa, contoh macam karbon. Okey, kita guna karbon. So, kita akan ikut je faktor apa kat sini. Untuk pemilihan anode. So, kita akan, okey, ion yang bergerak ke cathode sama, iaitu dua-dua situasinya adalah Cu2 plus dengan H plus. Betul tak? Okey, sama. Cu2 plus dengan H plus. Benda sama. Okey, cuma dekat cathode, okey. Kan saya ajar korang segala faktor-faktor yang berlaku dekat hanya melibatkan anode. Dekat cathode tak kisahlah digunakan carbon ke, digunakan metal ke, semuanya dekat cathode dia tidak akan mempengaruhi. Yang mempengaruhi dekat anode saja iaitu pemilihan ion anion. Okey, so untuk cathode kita sentiasa akan pilih faktor the E node value.
Okay, so dekat sini antara Cu2 plus dengan H plus, siapa yang kita akan pilih? So kita akan pilih Cu2 plus. Sebab apa kita pilih Cu2 plus? Because the value of a standard electrode potential copper is more positive than H plus. Boleh faham? Sama juga dalam situasi ini pun kita akan pilih Cu2 plus because the value of standard electrode potential of copper to ion is more positive. Okay, kita akan pilih both side. Kita akan pilih inilah. Untuk both side itu kita akan pilih benda yang sama sebab dia tidak akan mempengaruhi di cathode. Okay, so maksudnya kita daripada situ kita boleh buatlah persamaan setengah sebab Cu2 plus, cathode kan menerima elektron, so dia jadi Cu. Sama. Okay, so maksudnya brown solid deposited because copper atom is formed. Daripada copper ion receive electron to form a copper atom. Okay, brown solid deposited. So name of the product, copper is formed. Copper is formed. Okay, next. Yang membezakannya adalah penentuan pemilihan di anode. Anion di anode. Okay, so untuk penentuannya, okay, macam biasa, dua-dua pun sama, ada sulfate ion dengan OH minus, sulfate ion dengan OH minus. Okay, faham yang tu? Cuma bezanya adalah, okay, kalau untuk menggunakan karbon biasa, okay, di side adalah karbon, dia guna karbon kan? Kalau untuk dalam keadaan karbon, maksudnya bila kan saya ajar, bila faktor karbon, kalau kita nak guna sesuatu faktor, yang faktor-faktor lain dimalarkan. Okay, so maksudnya kat sini bila guna karbon, maksudnya type of electrode tu tidak membawa peranan. Okay, concentrated pun tidak membawa peranan sebab dia digunakan 1.0 tapi bukan halogen punya solution. Maksudnya tidak ada menggunakan halide, ion-ion halide dalam solution tersebut. Okay, so dia akan pergi kepada faktor E0 value. Okay, so antara sulfate dengan OH, kita akan pilih siapa? Okay, rujuk kamu punya E0 value punya potential, senarai series punya electrode potential series. Okay, kita akan dapati OH yang dipilih. Sebab apa? Okay, sebab saya dah ajar hari tu, untuk anion kita akan pilih yang bawah juga because the E0 value dia more negative. Okay, so the value of a standard electrode potential E0 hydroxide ion is less positive, maksudnya more negative lah, is less positive than chloride ion. Okay, so itu kita akan pilih dia, okay, tetapi seandainya, dengar sini, bahagian sini dia guna metal. Okay, belah sini dia guna metal, which is metal electrode, which is copper. Okay, so seandainya bila dia guna metal electrode, okay, ion dua ni dia sekadar tertarik sahaja, but dia tidak akan lepaskan elektron. Both dua ini tidak akan terlibat dalam melepaskan elektron. Sebaliknya, elektrod metal itu sendiri yang akan lepaskan elektron. Sebab itulah dalam kes ini state the ion selected ialah benda tu bukanlah ion tapi maksudnya kita nak beritahu siapa yang akan discharge elektron dekat anode. So kita akan pilih copper atom. Copper atom datang daripada mana? Daripada metal electrode, daripada electrode yang dia pakai dekat anode itu. Okay. So copper is active electron. So why copper yang akan discharge electron? So because copper is active electrode, so copper atom release electrons to form copper ion. So daripada sini kita tahulah Cu akan lepaskan elektron untuk menjadi copper ion. So daripada sini kita akan dapatlah, okay. So kat sini kita tahu dah OH, so bila OH maksudnya 4 orang hutan, minum 2 air, 1 oren, 4 apple. Persamaan kan? Okay, kalau copper, sebab ni copper atom, release elektron jadi copper ion. Jangan confuse dengan yang apa, jangan confuse yang dekat sini. Jangan, yang ini ni daripada mana? Ni daripada solution tersebut. Sebab kan saya ajar, sentiasa untuk cation, sentiasa tengok E0 value. Okay, so copper 2 plus ni datang daripada mana? Ni daripada solution tersebut, iaitu copper sulfate.
So dalam copper sulfate tu ada Cu2 plus dengan H plus. Okey, yang ini pula datang daripada mana? Copper ni datang daripada mana? So copper ini datangnya daripada metal electrode yang kita pakai. Kan kita ada buat gambar rajah tadi kan? Kat sini kita pakai lah. So anode dekat sini, so copper ini yang akan lepaskan elektron. So siapa yang terima? Sentiasa yang terima ni sentiasa tengok cation dan inert value yang paling more positif. Itu je cerita dia. So untuk elektrod maksudnya benda yang sama, korang kena cerita benda yang sama, tapi instead of ion yang tertarik ke anode, kita akan pilih metal untuk lepaskan elektron because metal tersebut adalah active electrode. Itu cerita dia. Kalau carbon dia inert. Inert maksudnya dia tak aktif. Dia conductor tapi dia tak aktif. Maksudnya dia tak akan ada chemical change. Yang ini dia ada chemical change. Sebab tu dia lepaskan elektron. Ini chemical change lah ni maksudnya tu. Once dia release elektron maksudnya chemical change lah. Okay, so apa observation dekat anode? Tengok kepada hasil lah. So kalau untuk hydroxide ion, okay, hasil dia adalah oxygen gas. Okay, kita highlight yang ini. Sebab air kita tak akan nampak. Beza dia, so oxygen gas. So observation dekat anode, gas, gelembung gas, colorless gas bubble are released. Okay, tapi kalau untuk yang ini pula, nampak tak? Apa observation dia? Sebab ini daripada metal. Metal kepada ion. So maksudnya apa yang kita boleh nampak adalah copper electrode becomes thinner. So apa-apa metal kalau dia lepaskan elektron, maksudnya dia akan jadi semakin nipis. It becomes thinner. Okay, so macam mana nak test uji untuk, dia sama macam sebelum ni korang belajar. Cuma korang kena pandai detect siapa yang akan discharge dekat anode, siapa discharge dekat cathode. Itu sahaja. Okay, so confirmatory test ikut kepada hasil tersebut lah. So once oxygen gas, sama je, you insert a glowing wooden splinter into the test tube. So glowing wooden splinter is light up. Okay, boleh faham? Okay, so kalau untuk metal tidak ada ujian confirmatory. Okay, so name the product oxygen gas. So this is a copper ion. Macam mana tahu copper ion? Sebab kita tengok daripada equation kita. So copper menjadi copper ion. Betul tak? So hasil dia adalah copper ion lah. Okay, so explain the observation of the electrolyte. Okay, kat sini ada perbezaan dari segi warna copper. Okay, kenapa ada beza? Kat sini ada perbezaan dari segi warna copper. Okay, kenapa ada beza? Saya akan cuba ceritakan. Okey. Pertama, keamatan untuk bahagian side guna karbon, maksudnya keamatan warna biru dia berkurang. Okey. Kenapa warna biru dia berkurang? Sebab ceritanya macam gini. Okey, ceritanya okey, so kita ada okey. So ni karbon lah. Karbon, ni pun karbon. Okey, kan kita dah belajar. Okey, so yang akan siapa yang akan release elektron dekat sini? OH minus. Siapa yang akan terima elektron di sini? Cu2 plus. So Cu2 plus, dia akan terima elektron, so dia akan jadi Cu. Okey, kamu kena faham yang memberi warna biru kepada larutan adalah Cu2 plus. Betul tak? So once daripada sini, daripada situasi yang pertama ni, yang menggunakan karbon ni, so Cu2 plus lama kelamaan dia akan terima elektron. So lama kelamaan dia akan jadi Cu. Betul tak? So maksudnya what happened to the Cu2 plus in the solution, in the electrolyte? Mestilah lama kelamaan makin kurang, makin lama-lama makin habis. Okay, sebab itulah kita akan nampak the intensity of a blue color akan jadi semakin decrease. Because of what? Okay, because ion copper discharged at the copper atoms and deposited at the cathode. Itu alasan dia. Because the copper ion discharged as a copper atom and deposited at the cathode. Okay. Ataupun korang boleh bagi dua alasan ini. Alasan pertama, alasan ini ataupun you boleh bagi alasan ini iaitu the concentration of the, saya sebenarnya tak suka ni, the concentration of the copper, kita panggil copper ion.
ditanya. Okay, kenapa dia remain unchanged? Okay, basically kenapa dia remain unchanged adalah kerana faktor, sekejap saya cuba lukis ya. Okay, kat mana okay, saya lukis kat sini lah. Okay, so basically kenapa dia remain unchanged? Kenapa dia remain unchanged? Saya lukis kat sini sebab ada tempat kosong ni. Okay, kita ada lukisan. Okay. Okay, ni dia guna, dua-dua ni dia guna CU. Okay, kamu kena faham. Okay, once dia guna CU, yang akan lepaskan elektron dekat anode adalah CU. Kita dah buat dah. Yang lepaskan elektron dekat anode adalah CU. Betul tak? So, CU dia akan jadi Cu2 plus tambah 2E. Okay, elektron pun pergi, pergi. Yang akan sambut elektron, okay, kita dah pilih dah tadi, kita dah cerita dah. Iaitu Cu2 plus daripada solution yang akan sambut elektron. Okay, so Cu2 plus dia akan terima elektron. So once dia terima elektron, dia akan jadi Cu2 plus tambah 2E. So dia jadi Cu. Okay, kamu perasan tak? Okay, untuk situasi yang pertama, situasi ini, nampak tak? Cu2 plus dia terima elektron jadi Cu. Sebab itulah kepekatan Cu2 plus makin berkurang. Okay, dalam kes yang kedua, cuba korang analyse. Okay, yang memberi warna biru adalah Cu2 plus, betul tak? Okey, sepatutnya bila Cu2 plus terima elektron dia akan jadi Cu, kepekatan tu jadi semakin berkurang lah kan, kepekatan Cu2 plus. Tetapi cuba tengok dekat anode. Apa yang berlaku dekat anode? Okey, dekat anode ada yang top up Cu2 plus. Nampak tak ada yang top up? Okey, apa maksud top up? Maksudnya dia akan daripada metal Cu dia jadi Cu2 plus, maksudnya dia top up. Maksudnya yang ini dia dah kurang dah, dekat cathode dia dah kurang dah, Cu2 plus terima elektron jadi Cu. Okey, tapi dekat anode ada yang top up, iaitu yang metal discharge tu lah dia top up Cu2 plus. Maksudnya sebab itulah, nampak tak kat sini? Yang ni top up, dekat anode top up Cu2 plus, dekat pada masa yang sama dekat cathode Cu2 plus terima elektron. So maksudnya pengurangan concentration Cu2 plus tu tidak berlaku sebab ada yang top up. Kalau untuk side sini, untuk side carbon, okey, OH, ni OH yang akan release elektron. Okey, so OH 4 rautan, kan, minum 2 air, 1 oren, 4 apple. Okey, tak ada kena mengena dengan Cu2 plus. Dekat sini ada bagi Cu2 plus ke? Tak ada. So nampak tak? Sebab itulah kepekatan Cu2 plus berkurang dekat untuk yang guna carbon ni. Tapi kalau guna copper metal, Cu2 plus tidak akan Cu2 plus punya ion tidak akan berkurang. Sebab itulah the blue intensity does not change. Okay, so ayat dia macam mana? Jangan buat ayat kampung. Okay, so cerita dia sama sahaja. Okay, the concentration of the does not unchange, the concentration of the Cu2 plus ion. Okay, ubah yang ini, iaitu Cu2 plus ion does not unchanged. Okay, ini satu, sebab ada kadang-kadang dia suka explain dia melibatkan dua markah. So kamu kena tambah satu lagi ayat. Okay, maksudnya bilangan atom cuprum menjadi ion cuprum di anode adalah sama dengan bilangan ion cuprum menjadi atom cuprum yang terenap di cathode. Maksudnya dia nak bagi tahu yang tu dia nak bagi tahu yang ada top up balik. Top up balik dekat anode sama dengan top up balik yang pergi yang terima elektron dekat cathode. Itu cerita dia. Tapi jangan cerita top up balik tu bahasa kampung, bahasa bandar ni macam ni. Okey. So bilangan atom cuprum yang menjadi ion cuprum di anode, betul kan? Maksudnya atom cuprum kan Cu jadi Cu2 plus di anode, sama dengan bilangan ion cuprum menjadi atom cuprum dan terenap di cathode. Ni cerita dia sebenarnya cerita top up balik je, cuma dalam bentuk yang difahami, itu sahaja. Okay, so the type of reaction occurs dekat cathode sama reduction, oxidation, dekat anode. Cuma siapa yang kita pilih sahaja. Okay, so dan the last thing yang korang kena faham adalah
Okay, so bila korang dah belajar tiga-tiga faktor, so korang kena pandai tau, korang kena pandai. Maksudnya macam mana nak guna faktor tersebut? Macam mana kita nak apply faktor tersebut bila kita dapat satu situasi. So, caranya adalah korang ikut teknik saya. Pertama, so how to analyze the factor used in the given situation of the question. Okay, so pertama sekali bila korang dapat soalan, bila korang tengok situasi, korang pertama korang kena analyze, tengok dulu type of electrode. Walaupun type of electrode ni korang belajar last sekali, tetapi sekarang ni korang dah kena mahir menggunakan tiga-tiga faktor tersebut. Bila masa korang nak apply pada tiga-tiga faktor tersebut. Okay, pertama adalah tengok type of electrode dulu. Okay, perhati dulu type of electrode. Guna metal ke guna carbon? Kalau guna metal, maksudnya effect tu dekat anode tu pergi kepada yang korang belajar tadi, iaitu metal tu akan discharge elektron. Okay. Tapi ni saya cerita ni dekat anode je tau. Situation ni maksudnya factor use ni dekat anode sahaja. Dekat cathode sentiasa kita akan tengok anode value. Jangan confuse. Okay. So, bila guna type of electrode, guna metal, okay fine. Maksudnya kita akan guna factor type of metal. Tetapi kalau dia guna carbon, next. Perhati dahulu. Oh, saya salah kat sini. Okay, this is not type of electrode. Perhati dahulu concentration of the solution. Dia guna concentrated ke dilute. Kalau concentrated, ada tak halide dalam tu? Kalau ada halide, barulah kita akan pilih Cl minus. Yang kita akan pilih Cl minus. Yang lain saya tak risau sangat sebab antara ni. Br minus dengan I minus memang bawah daripada OH. Yang saya risau Cl minus ni. Sebab kalau concentrated, Cl minus yang kita akan discharge elektron, bukan OH. Betul tak? Yang kita ingat tak yang kita belajar dulu? Okay So kalau tak adanya, biasa kalau dia nak guna concentrated, dia mesti akan guna yang mengelirukan ni lah. So concentrated mesti ada halide. Kalau halide yang lain tak kisah sangat sebab memang bawah OH. So Br minus ke I minus ke sama ada inert value ataupun concentrated, dua-dua tu both kita akan pilih halide. Okay, so kalau kata concentrated maksudnya faktor concentration tu lah akan main peranan. Okay, tapi kalau dilute, pergi kepada 3, barulah kita akan tengok cation dan anion. Kita akan pilih anion dia. Okay, yang ini pun anion juga, cuma anion tersebutlah anion. Yang ni anion maksudnya anion halide lah yang kita akan pilih. Okay, tapi yang ini, okay, bila dia dilute, kita akan pilih anion yang inert value dia adalah less positive ataupun more negative. Itu sahaja. So korang kena pandai. Saya ulang lagi sekali. Pertama, bila dapat je situasi, predict dulu. Elektrod dipakai elektrod apa? Metal ke carbon? Kalau metal, terus kita akan guna faktor metal itu di anode yang akan discharge elektron. Okay. Kalau dia guna carbon, maksudnya hati-hati. Next, perhati dulu solution yang dipakai. Sama ada concentrated ataupun tidak. Concentrated halide ataupun tidak. Concentrated halide ataupun tak. Kalau concentrated halide, maksudnya anion yang kita akan pilih adalah halide tersebut. Okay, which is mean biasanya yang mengelirukan adalah Cl minus dengan OH minus, kita akan pilih Cl minus lah. Okay, kalau dia dilute, pergi kepada next, anion yang kita akan pilih adalah berdasarkan inert value, iaitu less positive ataupun more negative. Okay, so saya bagi kamu contoh situasi yang pertama. Okay, cuba kamu tengok kat sini. Okay, pertama ni, okay, tengok. Okay, saya ajar. Pertama, tengok apa? Tengok type of electrode dulu. Dia pakai apa? Dia pakai apa ni kat sini? Dia pakai metal, betul tak? So, bila dia pakai metal bukan carbon, saya ajar macam mana? Kita akan, dekat anode anion tu, kita akan pilih metal tersebut. So, korang kena cerita cara macam mana kita belajar lah. Okay, so dekat sini, maksudnya kena buatlah. Okay, copper. So, bila guna copper. So, maksudnya which one? So, this is anode. Dia dah boleh lah. Okay, this is anode. So, this is a cathode. Okay kan? Betul tak? So, anode, cathode. So, maksudnya macam mana? Maksudnya, sama je. Ion yang akan tertarik anion iaitu anode kita ada OH minus,
kita ada NO3 minus, betul tak? Okey, ion yang tertarik dekat cathode, kita ada, kat sini dia guna copper. Copper ion Cu2 plus dengan H plus. Okey, dua-dua ni tertarik. Tetapi, okey, siapa yang kita akan pilih? Macam saya ajar, pertama tengok elektrod dia pakai. Dia guna metal, so kita akan pilih metal tersebut. So yang ini dia sekadar tertarik tapi dia tak discharge elektron. So ia akan discharge elektron di bahagian anode adalah Cu. Maka terhasillah satu persamaan dia Cu jadi Cu2 plus tambah 2E. Okay. So once you dah dapat ni, you boleh cerita banyak lah. Kenapa Cu2 plus? Kenapa Cu yang akan discharge electron? Because copper is an active electrode. So copper release electron to form copper ion. So apa produk dia? Copper 2 plus ion. So apa ujian pengesahan dia? Apa warna blue intensity dia? Blue intensity semua cerita dia tu. Apa benda dia punya tu? Apa hasil dia, apa nama produk dia, apa tindak balas yang berlaku di sini dan di sini. Okay. So this gonna be your homework. Ceritalah maksudnya, cerita balik. This is cathode. Di anode itu yang bahaya. So pemilihan anode maksudnya kita akan ada, okey. So bila dapat soalan ini cuba perhati dulu sebab korang akan nak tentukan siapa faktor apa yang kita pakai. So maksudnya bila dapat soalan terus tengok. Okey, dia pakai elektron apa? Carbon. So saya ajar bila carbon, saya ajar macam mana? Pergi kepada yang kedua iaitu concentration of the solution. Tengok, pekat tak pekat? Concentration halide. Okay. Dia pakai concentrated halide ke tak? Okay. Concentrated iaitu 1.0. Lepas tu ada halide tak? Ya, iaitu hydrochloric acid. Klorik tu. Cl tu. So kat sini, tengok. Maksudnya, dia faktor apa yang akan menentukan dekat anode dekat sini adalah penentuan anion untuk discharge elektron adalah concentration of electrolyte. Okey. Habis dekat cathode ni apa cikgu? Dekat cathode sentiasa the anode value. Sentiasa tengok anode value. Yang berubah dekat anode ni sahaja. Okey. So dekat anode ni maksudnya apa yang jadi nanti, okey. So sama. So anion apa yang akan tertarik? So Cl minus dengan OH minus. Betul tak? Okey. Dekat sini pula ion apa yang tertarik? So we got H plus only lah. Okey. So cerita dia sama saja. So macam mana kita nak pastikan siapa yang akan discharge elektron, iaitu kita guna concentration of the solution punya concentration of electrolyte punya factor. So kita akan pilih Cl minus. Sebab apa? Because the concentration of Cl minus is higher than concentration of OH minus. Pergi balik kepada apa kita belajar sebelum ni. Okay. So daripada situ, daripada Cl minus, kita boleh tahulah siapa yang release elektron. So dia akan jadi Cl2 plus 2E. Okay. Kelas, bab ni sangat seronok. Kalau saya lah, sebab once kita mahir, kita senang je. Senang je dapat markah. So akan terhasil lah gas klorik. So ni nama produk dia. So adalah ujian pengesahan dia. So saya nak kamu buat ujian pengesahan, itu gonna be your homework. So ujian pengesahan semua-semua tu. Okay, ujian pengesahan. Lepas tu apa lagi? Nak berasa apa yang berlaku. Lepas tu sama setengah. Ceritalah. Cerita buat table, cerita. Okay, so dan last kali adalah
Okey, dan last kali, okey, benda yang sama cuma saya ubah sahaja. Okey. Dapat je soalan. Okey, dekat, okey, ni anode. So this is cathode. Okay, so anode basically ada dua anion, betul tak? Which is me. Dekat sini kita ada OH minus, nitrate dengan OH minus lah. Okay, kat sini pula kita ada Cu2 plus dengan H plus. Okay, macam saya ajar. Kan ada dua kat sini, dekat anode ni ada dua anion. So macam mana kita nak pilih? Perhati dulu. Dia pakai electrode apa? Metal tak? Tak, dia guna carbon. Next, bila guna carbon, next, concentrated tak? Tak. Ada concentrated halide tak? Tak. 0.1, lepas tu tak ada halide pun kan? Tak. Okay, maksudnya kita pergi kepada yang ketiga. Yang ketiga iaitu anode value. Okay, so maksudnya macam mana kita nak tentukan nitrate dengan OH? Kita tentukan daripada anode value. So kita akan pilih siapa kita akan pilih OH because the anode value of OH is more negative ataupun less positif. So kita akan pilih OH minus. So bila OH minus yang kita pilih, macam biasalah akan terbit satu persamaan, apa nama produk dia, apa ujian pengesahan dia, apa observation dia, pergi kepada benda tu, buat. Senaraikan dan buat. Okey lah. Okey, dekat cathode pula, anion sama je. Saya kata kita akan sentiasa pilih, okey, kita tak akan pilih sebenarnya, kita akan pilih Cu2 plus. Sebab apa? Kita akan sentiasa tengok anode value yang paling bawah, tapi untuk anion paling bawah tu maksudnya more positive. So samalah. So bila Cu2 plus terima elektron, apa yang jadi kepada apa persamaan dia? So Cu2 plus tambah 2E, so dia jadi Cu. So apa produk dia? So ada tak ujian pengesahan dia? Lepas tu apa jadi pada blue intensity of the blue color of the copper to nitrate? Apa reason dia? Apa jenis sinar belas yang berlaku? So all of that tolong buat table. So sekarang ni korang ada 3 table. So sebagai homeworknya korang ada 3 table yang korang nak kena buat. Okay, table yang pertama, table kedua dan table yang ketiga. So you must explain dari segi anode dan cathode macam biasa. Itu sahaja. Cuma saya nak suruh korang pandai macam mana nak pakai faktor, nak nilai faktor mana yang berlaku. Lagi sekali saya ulang, semua faktor-faktor yang kita belajar hanyalah untuk menentukan anion mana yang discharge dekat anion mana yang discharge dekat anode. Dekat cathode sentiasa kita akan nilai dari segi anode value. Okay, so itu sahajalah kelas untuk hari ini. So saya harap korang clear dan korang boleh faham apa pembelajaran kita pada hari ini. Okay, itu sahaja. Sekian, terima kasih ya.